ya damase yensa be kwa no ayekoo frimo nanano me kuyafo ya damase ayekoo ya damase nana ayekoo ya damase yensa be kwa no ayekoo frimo ya moyiko gane kuyafo moyebio ya moyiko nanano me kuyafo moyebio chede amponya misiramo ye o meyi ye jena monso nanano mo meyi mpuntu jena monso ye chede amponya misiramo na wa mama wodinde na kuyafo na mumfanye monyuma de moyebio mama biani abo nanano me kuyafo mama wodina bo kuyafo mama sikabo mama moya mama boni yo ya ayekoo do me kuyafo nanu me kuyafo mama ayekoo do me ya ayekoo kuyafo mama kuyafo ya damase kuyafo ya damase gane kuyafo ya damase oma beye ya kuyafo frimo kuyafo ya damase kuyafo ya damase gane kuyafo ya damase oma beye ya kuyafo frimo kuyafo ya damase kuyafo ya damase nanano me kuyafo ya damase yensa be kwa no kuyafo frimo nanano me kuyafo ya damase kuyafo ya damase nana kuyafo ya damase yensa be kwa no kuyafo frimo ya moyiko gane kuyafo moyebio ya moyiko nanano me kuyafo moyebio chede amponya misiramo ye o meyi ye jena monso nanano mo meyi mpuntu jena monso ye chede amponya misiramo na wa mama wodinde na kuyafo na mumfanye monyuma de moyebio mama emu nyina akwa baba Ayekoo dwumadie so ewo UTV so Ayekoo dwumadie de kuadwuma yechi ewurawura na ye de kuadwuma ho nsama de abro esanse ebedidi ohwe de ekoso ya emre covid bre na so de Ghana fo bedidi ye we nam ye di aduane ni nyina enti ya ba obom ben kasoa weja district ye ba behwe kuadwuma ho nsam kakane atwetwe nkomo ne ahwe yenu ne sam ye nam sam ne ade sen enesi ekoroti kame ho na nya abote ewa Ayekoo dwumadie so tenase na yentwa ye homra nya dwede nkrato ye ba eni efuru ane betwetwe nkomo na ya hwa de ko particular ye twetwe nkomo na wo so pese wo ye bia wo nkwan wo se wo faso be bi o hyase ni be bia wo de aba be wie ni be bi o to aso akonyina no twa wa Ayekoo dwumadie so ye ba ye twetwe nkomo Ayekoo yamma kwa babi eba Ayekoo dwumadie so afi ye ko na ye twetwe nkomo ora yamma Ayekoo ai mbacho udian kasa de se median kasa de Joseph Haruna ba din am for the pan papa fio yenhwe kuadwuma Ayekoo dwumadie de kuya ho nsam ne di hu nkomo de be na wo ye me yem preko ha me yem ponchi wa ha wo fie nkukọ ni dabo nso ha me san ye fuo so kakra me san aye nkurumo fuo so kakra kan okay yenhwe obi wo ha kuadwuma yi o adwuma bi go teacher ni go doctor go lawyer no ye kuadwuma e ka ho adwuma be na wo de shabra bonase ansa na eneyi ye wo ha wo kam preko ni nkukọ ni ade ho asem mfiase no na me do e wo bronga ha fo men e chire na me ja do no e be sua carpenter adwuma na me ye carpenter ni mo kola shopping mall me ka ho na esi ye okay bra na me ye carpenter ni e chire me ja e na me be di dwa kakra e wo aboso kan spare parts me ja ye so bie nikanika wo agbogboji sabra me no kasa me wo nikanika ma ko be du mi nsa a me yam aboro me yam askenke me yam makoni nyama ono echi on de me ja da so ho e na me di preko so
touch because you nim dachi asem the obu boss chire no mfa nse any school sem no ye ne be mfie se wo school be be na ye se nwuma na nsa na fi ku adwuma de be mu school de form 4 no kakakra nka metumi wie nanso tibia bi ntie san se gano firi mu ntamu na ye ma me no ma no dozo nti me ko wie me ko to aso obronga afo mam nti man to me an wie school no kura titi kane middle school na titi kane middle school na say ura form 4 no want me wie na say udu be form 2 form 1 me do form 2 and man to me an to aso form 3 ni form 4 an wie okay na ura ada nnwuma mu no wo ye be mfie say ansa na ku adwuma ba utirim carpenter and me sua no mfie me sapon me ho okay me the company ye adwuma ba se mfie nsia okay sana me jai me enti am jai no me operation oh okay and operation no doctor chere say me cause ye carpenter adwuma na me san ye biom enti no bo me huma me de me ko share spare parts mo hori am wa me kura na o sika so na sika no so na ono so gise usua mo kakra ti ho kakra na anche bia na me jai e di ba katamanto de ma be no be se mfie ngotwe ko mfie du me da so aye nika ni asike kakra mo workers am ti omuka be se 8 e wo katamanto se si amanko edwuma kra omo ye edwuma e bunkunta wo mechi okay debe ne kan wa obeku adwuma obi na introduce you so koye ku adwuma na ye ana se hu so obi ye bi na ye ofe ana na brabo na ye di na afo se koye ku adwuma be ye obi na etomefo e friend me se kankan kra ten ene on kan ho ate asefo asase so bio na me fa ne kransie wa dance di ni bi ana ye betu no wo yi ho asafo no mo e na otu ye fo se ye mrante no kan ye dem preko yen fi ase a ka be boa yen okay ti yen fi ase pe no ye ko akwape mam no kire se ye be ye mpreko na gise ye fuo ka ho ti de kan ko ye fuo kakra wa ye ka abro no ba ye no ya ndua banche ya starting mpreko edwuma no ye je abro ni banche ni nyina che ho ene sa be pen kra ba bi tran adwun ye ho eno achi ene sa kan e biom se e be san sa ye edwuma bi na ye nipa mienu madam for back can friend Sami Eje ono so na won kan ye ho ati asefo atase so bio anya goalkeeper Sami Eje okay enti e fi adwuma na se wo kro ba ko so e wa efre oba bia ne ya e be fi adwuma na se na ekura sika kakra ye to ka wo mu ye to asase wo mu ye to mpreko wo mu ye di ahofofo so wie e wa mamre kwan so na so afi echi school bi e wo sa ira ho che se mpreko send ni ba won di ye ntum firi ho okay te ba sa no na afi the pressure omo frɛ amasaman be ya hwɛ school so ni ni ade say ya ntu preko na mfiri ho a amu ne ye be court na say yes pass ase foforo bio na ye du wo eba ba bia na ye gina mprempre ye ba ha no so be say mfie na Ayekoo mfie numu ni ha de ba ha no ho no no wa ya akodi se wo de say na chance ye ho me de preko ya akodi say ho me de preko 10 na me ye buo ba ko so 19 wo ho buo no wo ho sisi a ewo asase 1 plot so ti asase so da so ye media e da ho sisi a e ho no to asase kese be say me to asase 1 plot okay and e dey start here but had the ma to 1.5 plot eko to 1.5 acre and na me ti so a okay ye u free ho aba no na e ho nsam ti say na 10 na dey start here no no wonya say ai ba say o say o free ho na akọ ebi foforo me free ho no na emmo na awo no dodo nyina akọ 70 something ene maamefo du ba ko a me no mu eko start here no na say yi wo mo ba na se na pressure no be no be bie school nto mu bie school na ye yi mo na asa no be yakase e ti blog no ye twa na na ade e chi anopa na ye 20 uko ase ho bo se gbo no bi wo ha nhye da anye strong as na ye mpa aba ha samte na ye penententem na ye free ho no mo na so ye free ho ala okay afi busanfo ye ni nwura na empreko ye no Ayekoo dwumade so mu hwe bi obi ana na style bagana ye peje ye ku adwuma no ye sua ni nyina bible no se ma nyina mom nyin ye nhwe
de be ko bia na obi experience no gi ka wo de obi kwa na wo ye bi ba obeka bibia won so ebeboa wo de awo ye nti afi ewura ye nwuram ne nhwe kwanye the style ade ye wo moa osora no pass de osi ye wo moa no se de eye no no we de hwa Ayekoo dwumadi hwe camera mu na lecture ye kaka prako no am wo workers me sa wo ha amohwe prako ma me bosumi bia me tie omka okay na prako ye no ye mo bia ya we nkokọ ya we nanhwie ya we mo abebre na nkokọ nkoa na ebiti prako e wo sister no mo ne nta kokọ ebiti prako ni se wo mo atukosua no omunya kosua no ton no ntentem na wo hwe prako a de we prako wo ene de we o mo to me hwe o mo ma no se ummo mo aduane yi a enya de obebo kakara mfaso wo so yan hwe kwan a wo ye ompreko kakra aduane ade ma omo kwan a fa so siesie mu omu nsuo no mu ade ma ye ho na afi business ndi ode ebe banya botre ampreko no ye so da na pa ye prepare buo no mu nyina ye di kan ma omu nsuo sanse o mada anajo mu ni nyina ati nsuo o ma ajo nsuo agum no mu nnum biom nsuo komo de no ankasa o nnum biom ati gise ye yi nsuo ni nyina agum afi egu na ye prapra buo no ye prapra buo no so anso de akire beebi a wajo nso afra toilet na ayesa ya ayepekire no ye di nso fa akire na nyina akọ sanse aboa no openit o ma ne ho ye fi bibire ono ankasa on feel free na o pa abontin aba enti ubuo no nye dade ne nya o be forso so obi pia abontin bo se de bia na omo na abontin ti o ta bonu so kakra siesie bebi onum nso no mu a ne ho hiahia na no akodem ye mra aduane fam yetumi ko fa blue sky ko fa blue way ye to nuane bi ti say rice brown wheat brown ya wonam kakra ya yen me nkasa me yefuo ndi me wo soya beans madua be wan e kamata egu ma yam te me di fra nam no ene rice brown no ena wheat brown no na me di blue way na mako fa no so afra na de ama ye mo mu ndi aduane ba ko because odi aduane ba ko e be fono no senia nipa ndi aduane ba ko no sa na preko sitie ento ba ebuo we mu na ya ma preko aduane ono mu fompa sa se nya aduane different o mo ye nya wache ase kanzo no na ye de afra kakra ye mo mu ndi aduane ba ko wo ha ye tisi afuom na ye tu bokoboko na ye de abafra aduane sa se oye wura mu aboa ento wi wura pa eti ye de sa aduane ni fra ma ne sa na o wi angasa owura bi mami experience kakra wo preko hu o chere say forma na preko di na no ewura wura no enye say odi nukomu awfom na mo no ope ayon e wasase no mo ntia na menchi anwea na nkwala na ma wini wo mo ma ti wo mo no memfa mo mfra wo madu ane mo o se o chi anwea ile ya ti gisi ene ne collab o se de be na wa anwea no mti achi a wo mfa anwea ne mom direct na o se chi anwea fa mom o se anwea wo chipe na adane ayon wo chi anwea bia na adane ayon e na preko so o pe ayon awi se na ebe ya ne kutobi mo edi ne ntati sa se preko mu odu pa wo chi preko ba o wo weight enti de bia se ne nan etumi soa weight no enti so hye no so preko wo bebire na o ma ne manufo na wan tim mane ntempe ma me no butu wo so de bi san se weight wo ne soro ne na mo ayemre enti so obutu wo on to me so de biom enti ye manu anwea na ya chi na adane ayo na ye de fraduane e ma oba tan na onum nufo no eni bra beti nkwala no na ye de anwea na ya chi no e fra o maduane ma o ma e ma nkwala no dompe ye di ne dompe ye di so a na wa fi ase enyi ntendem enti sa mfi ase me ye hu sa ne ma we de na ma mo no ntumi enyi ntendem ba bra ma for experience a ye tete e de dwen no ama mo no pick ntem 6 months na o ko market e bi kra no 6 months na market fo e di akire mami sa we say innovation bi dia ma o de o bo akire eja ya science for ne ade ye ne extension officers ne animal husbandry for ne ade o bo akire hwe say sa anya na wo chia ma mo no ne nam no idia empire rebi oh esan say ya chininti sanga yenchi ya nanka osi yensa ma o na be kan say bia na virus bi wom ana say mo bi wom esan say dia sigja so ne ya chi no ente science ne kire say na adane ayo ko kire say course so
oye wo German na odi bie preko fa e wo Ghana ha bre bi atwemu no ona na e ma ne preko lead pa de bia na e ma omodo mpemu ya din na ne mo anwu rough bra yen so e start ye no e hu se na mo ano e hu rough so no pa kono e de o scientist science okay no so no ye preko okay o se no school na okọ bro otu kwan no okay to ma me experience say me fan touch me preko na me hwade na me ba ye no me sa nwene kakra me fan fra aduane e na me de gugu no se no mo fom we no na me hu se be ye dwuma okay ya ye ba ye hu abrobe wa ha o ka se ukọ brewery be na ukọ Guinness ana se we dey nya advert mo bi but ye hwe baby ko a omunya sa aduane no na hu komo kakra atada be kwa me se abrobe ni ade e wa ha abrobe nso ye den wa ha abrobe no ye di fra aduane mo se na be o mo so be nya fruit kakra di na o mo so hu ani age o san se ono so eyefuo mu anuane no bi o mo pepa san se ye ko blue sky ko fa ne o ma sensen no enti enya no fu wan say dia ani ke se baby ewu blue way so ye ko akra blue way e ko fa o hu mi so foria obe mo waduane no bi e na ye ko achi mo tan so no so hu efo ho ha ono so be mo waduane no bi enti e be ko a edi kan frɛ wo frɛ wo se me mba da se brada se enti e ko a ye nya sa aduane no bi e ma e di boaye mo mo so mo boaye pa e ma e ko adwuma no e ko nanim said yes branda we brande memma e kyena ne ade no se ba se aduane a wakofa be gu se asan e mo na didi eti sen to da bi esa ono ntina na me ye farm kakra no bre bi be mfie mienu ni na product no nkoso omo product omo adwuma no koso a aduane no buso se e kofom a na aduane so akofom ente mfie mienu ni a aduane ho be ye den na me farm ho adwene se ne me ye fuo e de atache me preko farm no sa bra me no ka sai mo wo banchefo be 4 acres atache preko no se aduane wo ho a me tuton se aduane ni ho a yetu adi fra aduane mo ma mo ano se ne wo ho abrobe wo ha no ye wo rice brown wo dem ye wo wheat brown so wo dem ye wo nama yayam wo ye wo soya beans me anka sa me dua be kotoko mienu sisa ka kotoko ba ko e wo dem ho ya so ya dua sa beans nso ha ono so ya tika kresi ho ente me de sa mfo kakra we attach se na be ade bia no menya aduane amom yes preko no ye wo na o se ka wo mena aduane kra admi skill so ehwe ni muduro ansa na wa aduane de amano e se aduane kra o di bi ma no wa hwe ni obedo saade dodo sa ne mane mane nyina o ha wo ye ne dan na hu se e wo sisi na no mana da kokra mo aduane mpresa da ko be mo aduane mprem ba ko anopa ya mo aduane o medi aduane no no mama o mo da ase na ebeka no o mesa wi onu so aka wonti ade be che no no o ma dibuo no nyina manasa na aduane no de enti o mo do srade ne nie se nsuo eta fo aduane ne bebre ya nsuo wo aduane mu bebre ya e mo do srade e na o ta ma o mo banchi nsuo bebre ya e mo do srade enti aya na ye ma aduane no mu wo ye nya ne mu awo kakra e de fra ne ya nsuo wo mu no ente ye di mo no nsuo wo mu kakra emu edra kakra no o mu di dry na nkasa ene mo amwa ne yakese ntem amsafa Ayekoo dwumadie na wo si sabre yeguso hwenkomo ompreko a ondodo no wonanim kakra ye twa ho aba ye ba o ka se preko yende akokope na nyai obi so yembe o se nam ne ye nto ye ba be hwe ye ntio ne business na ne da o se preko de uyi akokko de obi entu miti no ye ba enye gye de nkrato emra ye ba bi sasanse mu nyane ehunu kra wom na yehu se de o kana yampa emphasize da ma ADB o se agric and more modern na come nchen ku adwuma wo ye no bosia ene ehun nsam ne ade no ukobi se ADB fo no betwetwe nkomo na ku adwuma hu se de ebesi akon those alliance bin kan cho se ubegu wofu no so edu ade begugu so ne ade fidi ade bedo wofu ase ko those lion ha onsa ebetumi akabi o mini fete en kan cho se fertilizer de o pe papa udi guofu na sia kuku aduane ma kuku na tumi aso na ko yi pa dia ko ominifet sanso na Boris B se oye preko ye wo hai se o preko aduane a Boris B kono ho sanso na nkukọ de eno so Boris B oda oni che na so ya eno so o ma obi mana ko yi pa edi ama RMG force bin kan che se o pa dua papa udua ebra ye dua aduabanie
nkanka ne aburo panano ko tobi wo mo na dua ne twa no doso ko to ayi bi a udua afi na afi ko adwuma kora bo anum RMB for se brada oba obetwa no bebre ni ko ne boa na ye dey ko dwumadi abro YouTube so twa ho ba ye ba ebeto aso na afi nko twetwe no ye dey akoye ni twen ye ba Ayekoo Obusafo ya makwa wa Ayekoo dwumadi so ye ne owura papa fio eguso twetwe nkomo ewo kaswa obom owura papa fio ya babiem ye nhwewe ade amanfo edibe bia etwe amanfo se echipa ho na wo hyase no nso wo de ye wa ho ode se preku nam de uyi akokwa a emo ayen abobie no mmisa we kakra bi se nantwie ni ada kan wa ye nantwie da me ye nantwie da na anche bia me de bi beba ha na ne ntia be na me suro mo na me ntome mbe ona madam fo bi makoni farma oni me na nante mbo no ntiama ehunu atu afime mu ne ntia ko bi aje so di echi na ntia ye kan se mpre bi ti nantwie ni se ye ko Blue Gate ye ko achim Guinness for gate na no ye de nantwie for na ye ko pre aduane no eche okay na me ma ton pre ko be mprensa afi ba ko no ansa na afi na ne nantwie ba ko ba banyi okay ansa na waton no e waton nantwie be say 5,000 6,000 7,000 ata no na me pre ko a ye ba ya wa 14 ya obehu yi satana ne ba na enyi mama aton mo ama wa wo bi mama aton wo afi no wa wo be mprensa nti se pre ko no wa 14 yensa na me ton ba ko bia 300 da times 14 times 3 ya ne che se me twa nantwie kura nti se me won pre ko ma me fo be se dunum a o mo wo ha so obi won nantwie be se aduenu a na o mo wo mana on be me kura pre ko yen bosumu sen oti bosumu ba ko a na o de hwe ne ma no everywhere ye ma no wa fo a ye ma no 2 weeks obesan hye onyima bosumu bi ensa ko bosumu ennan fi ase no so ye maame a owo de bi a bosumu ensa pepepe obawo ba to ya baba wade a awo da de obenye bosumu nnan ansa na o de awo yanhwe what wo ma wo no afi ye mra sa asem we hia pa because obi be ko ma ye ko mo fro o mi ye mpre ko bi kra tumi ka se mpre ko ye nto wo ton we wo na wo ku no watwitwa na wa ye yinti na wo se ye ton mo ana wo ni pe be to ana wo de ne no srade papa wo ye ne de na wo de wo nsura wo se ye ton mo a wo ka 14 waton mu nyina within some short time ya de no we de ma ye hu ana obi fukro bi so na be to ye ko Blue Gate na no a ye de ye ho bonkomo o ye namben we se mi yen nam se we se mi yen we se me wo preko 20 me pesa me ton mo me wo preko 30 pesa me ton o me wo customer me wo dansoma me wo customer me wo amasama me wo customer me wo se nti ye ko hia obru ya ne ye boy ho nkomo ho na echiche customers no e bia me customer me ninam enti me de be ma obi customer me de be ma obi na nipa na ma no nam nti ye ko hia ho na ye hu customers a omo hia nam ho na e ma ye hu customers no ebinim so aye wo efuo mo ha na o man kasa betire ha me nsi samboard wo kwan so na so de bia ne papa ha se omo pempraku e tora be mo na me mo ma hold on kakra se me nto mo se omo nyi kakra ye so mpraku ne bi kwa nya Ghana fo wo Ghana praku wo praku ye Benin wo praku fitogo ye breed wo breed do sen ne wa ha praku wa ha no o me type do sen ne wa o breed no ahoro be se nan wa ha ni ofi Benin say madam fo bi na ye de bre no or passport se na ye be du Ghana ha de okay me nto me hu na mo wo kire se obi eyen bi na okofa bi nti o mama bi nke se wate se preko ya de bi wo sister no se ni de no wu a na kire se me obi wa ha enten pa na o mama oba ba ko na me so me tre o ma se da wa se apart from Benin de no mind ben so bi no wakofa bi aba na se Ghana ha de no kra also what types mako and nine types no when na omo yen no eye easy na when so na ya to the type we de o yen omo eye na when so na wo pa na when so no mo type nta na mo to mo wo papa preko no bi ho mo wo se obi yen preko no Ghana for na Benin no Ghana preko okay se onwo a menya bi o ha sa onwo na
me frɛ veterinary bi veterinary kyerɛ sɛ me ma bɛrima ne di busumi baako a cross obada o cross no obanyam na ne breed ne yɛ me fɛ paa ɛna me yɛ saa me cross no no ɔwoe ɛma me hu sɛ ampa sana awo wo preko nti obi ha no se ne preko wo a on chegi bɛrima no ɔma bɛrima ne ma ɔne ma ndabuom se bɛrima ne ɔba ne ma dabuom a de bia ofilia oyi ne bɛrima na ne jo ne spare no na wa yi agu fam ba ɔno nko dabuom a ne bɛrima ansɔre na wa yi ne spare na agu fam nti de ɔde ne bɛrima ɔba no na ɔtrepe ne nyina ma no e ba saa e mankola no e ye bebre na bra ankola no ye bebre no na wo so sika no so bas na e ba ne saa muni hwehwem bia mo be mo maduro bia e be ma mo atumi e produce be ma bia na ne nkomo na kofam no wo be ton na na se mo wo nduro bia mo sand revive wo mo debi pra ko yen mi be mo no mi hu aduro bia ye bo mo ma omonye aduro a ye de treat wo mo ha no di we ma wa mo pensive wa mo ayo wa no antibiotic na ho adi na san na sana makonye bia to afia ahyama no be say nan we na me treat me mo aduro ahia preko pa e di we ma ene ayo na pensive san no mi nsa we na di we ma because one am mo mediano wa ha de na asa mo di we ma awon so mo didi wo fom na mfuto so boguso anti fom na mo didi no nti na aduane so mi si wo fom okay anti e da se bo a di we ma no so omo kire se e wo asase no mu anti bosumi bia na se e di we mo kakra se na be ade bia obenya strong ahwe wa twam kakra wa ja to kakra e bia bibinti wa mesere fom ha ba ya bre wo so ye do no wanya onya problem wa fom ha ba bosumi ba ko na mienu nie na me wo fase ankasa ana ma training na ohwe adwuma ma me obopane ye bibia ante ma me pressure ana ekoso nyina ba fom ofirimu ya wo farm ha na ya rahusem sabre ni atin kwala ba se 37 omo nyina wo bu ba kom sana ya de no ha no nti wan to me abom mo no pane ayo a ene diwe ma ese di mo sana wan to me ambo nti ehu se obu kakra nti ya adwen se ana mprako yare no bi na abeto ye mu anu bra otomi kasa kakra amene kasa o so o mo pane no ti bra ese ye bo pane no na mprako 37 no na ka be se 19 ba ye omo nkwam edu be bi ehu se bi okra wo sra wo mo de do tuntum bi ni ade sra wo mo apart from so wo mo pane ni di we ma ni ade no se nkom de wudware wo mo nsra ye de na san sra wo mo du ono de dirty oil enti ade dirty oil no sra wo mo ho se aya malaria chimpreko malaria na dirty oil ni tutu malaria enyo no na tumetu malaria no se ne ebe ya malaria na nchi wo mo no na omunya sa malaria no wo omomo frase enti science for ana omoye malaria do omo frase ayare no antibiotic te se ne be ya omunya sa antibiotic no omomo frase na ya wo fresh na ntonton wi nkwala na pa science nwi bi ani omo hu e white enti ntonton wi omo so mosquito coils mo wa hia ma me no kwa nanti ana wakotia so okay enti ntonton wi omo enti omunya sa malaria no omomo frase ye hu enti obenyi no obo sana preko no na nsuo efi ne ni ase ba kakra ya kusa ade no ho pa ye hu ye ekira asa na obi kire se na omo de no ye wo omo fresh na omo de dirty oil asra omo ho nyina ne maame ne nyina omo de bi piti buo no mu enti na ho se bi ho aye black no ye yes ade no se ne be ya ntonton no wi omo na omo nya antibiotic no na ye mbok because bottle ba ko ye 50 Ghana okay mami sawe omo wo na ye hwe ho kakra se preko enyima na didi etisen na wo wie nso na didi etisen preko enyima etara we didi pa na memi ndie wo mo enyim ta ma mo wura e fra o madu an se ne be o meti apo bode wura mi twa ma mo bode dua na ya twa bode wo ho na ye ne dua na ngasa o mo wi pa ono so mi kodwoma me sisa wo dwom tada ba me bo na ka ma na me de agu o mo wi ya na ne ye be wo no ne ya to agu e tu bokoboko e di fra o madu an ma enti ama opimfo no otubi didi ye se ye mo na aduane ti se ye aduane a ye di ma o ma na o ndi pe ye ko wuram ko titi bokoboko e twa bode wura na e di ama no ono do di ma no nko a obewe aka kakra obewo no oje adidie sasa nkola na nyi
anti da be ma na aduane a wondi na obutuo no no se kopa aduane fofuru ma no bonfra esisi o maako maako ne atiti mo wo banche wa ne atwa yakotu ne atutu na de amom ya mi se da ne ma na ye behu ne odi owo nso a ondi at once ye wo wura nhwiahwia bi wo wura mo aboa no wo a ono na edikan e de ma no odi sa wura no ma na obewi kakra video so wi a wo foforo no ono ne ma no modidi eti sen amukala no ye wo mfoforo a ebrebe no mo sha ase di aduane ankasa apart nufuo no omudi nase ansa na mudi aduane ankasa na aboa de ye wo ne ya de aduane bi obedi de be prako de owo na be first week ni de nufuo na na omonom 2 weeks afi de ohu se ne maame e de na no wo fom nto no so fi ase so de na no wo fom e san se e wo na 3 weeks no 3 days e be bo na ayon te bo na ayon pe na ne ho afi ase ye ne di maame so ye ma na ayon ne asa ma no pensef adro no abi nto no ofi ase e didi wawa nkola no so hu se wo maame e di wo ma no e wo fom no omo so fi ase di wo ma no e wo wa aduane ma se o medi no mundi nti 2 weeks na ko 3 weeks no no fi ase didi kakra okay ya preko o hwe ne nufu ya asan wo se o preko tumi wo a nufu na e wo ne bo no owo buro ai ne nufu na wo ne bo ba cho you na ne ba so he dan video mo e ba sa ye hwe de ane ma no ndo so na ya yi bi akoma no na ne ama hwe no so pa ne se ne obayi ne ba no ne ane ma no do so na akoma ne ane ma no so no sa akwala no a ntai nyi ntem adenti esan se ne moja e different ana ne akwakonom ne nufu no so moja so e different ente obo se ne odi ne koye no ne ma na omo wo ho no enyi ja ne odi ne baaye no baby a odi ne fie ne so de ne baaye no so hofo so omunyi ja no ji se kwa ne me kakra asan na ayepe san se nufu no do so ne so yibi firim se ebi ni hodi a ene ja omo sa omo di from 2 weeks e ko na ye koko mu odu kakra ene enam ase ayam no na e de afra na e de si buo no koko angasa ni feeding bottle na ye de gu for ye ma ne emu edu kakra na e de si buo no mu te ma me no fi asese odi e san se nam wo mu ndi e ye hwam na e de dada wo no no ya ayam nam kakra wo den mo na ma se nti ye de fra aduane na e ma taste be mo ni nchini kakra ente ba sa na ma me no fi asese ta fra ankola no ko ho na mo mo nyina edidi do so mo de be yo mo chakade ba ye pese o mo didi okay ya ba we dwuma wo ye mienu bi wo ma ya silent kakra ba ye misa se no so pagya mu akoduru ye hu se wo ye nwene kakra wa ha ye hu se mponche ne nwan bi wa hyase o ka se wo de ahopepere ne ba ha eno no u pagya mu se na preko ni sika na ya wo de ntende mo de gigi wani o de bi catfish no last year me ton number say 3800 our catfish no mo e ka me say me ba office kura ema o ma me obi din wo sunyan ema o ma me akwankyere na me be start here okay na me to aduane na ye to aduane ma mo ente ye to nam no ene ka me bo feed no hu no na se ekọ mu kakra and because they use pumping machines na nya ade ente me ye say ene ye se sa de a me tu dam ankasa na maye omo ho to na ye se London we mu no anka ye betu na so se na akoye se sika nam nya na oba nya no nti se se me ntwen kakra se nema firi okra na fide mato me be ye ne kese pa nya se se ne ohun se ya ye manhole na etiapo no se me ntwen tilapia ma e de agu mienu na aka no mo mienu na aka no so nam wo mu a me gu so a me ye wo mponche ne na nyan no so also me ye wo mu bo kese pa san se adwuma me ye okuro mu no sika pie mu pa na so a week me to credit nko ha be se 800 credit man me to electricity credit okay me say mobile phone credit electricity credit be 800 okay e de ye adwuma ye okuro mu no e te me titini nyina fi mo na be ka sika no fi na mo ha de wo bre na oton bia ne nyina wo kutuku fa futo ma mbabunu na fo be ye so na mfo ni bi kra wo ye no bi srewo ena mu hu o mu kasai na fa futo so ma mo a mu suro ku adwuma no fi ase de nkrofo sre mi mom san se me hwe sika na e da ho a me tam ya me de be start adwuma no e ye se ne asika na ayera ente me ba aye se me ba no kwa na ebinum kra binum sre mi
man ka na me boa na me ka se wo kwan mu na me daka ho wo kwan mu ya ze ato wo kwan mu ene bebre sere me na so me mia me ne pa no na me hwe anim a me hu hwe wo mo ana omo ye adwuma no bia me hu se adwuma bia obefa obram adwuma bia obefa ase bia obefa obram wan fro obram a na chese adwuma no enye adwuma na wo ye nti adwuma bia obeya bia obefa obram na so mmia wani a ko adwuma ye di agye anim o mmia wani a na obesere nti obi ato ni kran den se ntinsere chese utia obesere nti uti se obi ye ko adwuma na anije wo mu a wankasa na obesere nia afuta amiri magana fo ene se bebre o ha o so mo nya adwuma nye adwuma wo man no bebre banchi aye dua ye di yaglema e di ko krom lord aba me tu agbem banchi be 1 acre me di yaglema gumi ka mu ankasa ko ton ojo mi ankasa me gina jo na me ton ye me nya ska hye me kotoko lord a na adwuma bi ankoso no na sika be da me kotoko mu nso mpreko na me yen me ye fo no e ma mpreko no se me de be ye ma mpreko na di na so akire market fo na di ye anti obi pese o ye mpreko a enya de nkro betumi ayebuo ba ko de mpreko ba kwatum e woni fichire na ni be ba ne ho so na mpreko no awo o ko ni ba de ye ba no o ba hu ba bi a cho ba wa on fa politin ba no nsere ho aduane no fa ngum o kitane ha ne ha no de abegum wo de ye fa de a o ntumi ye tan se to da bi a me ankasa me su aduane wo dwom na me de come kem na ba sa me pese hu se nkrofo hu se adwuma na ye de me to me dress na ma botai na me so wa che ni kotokuo na me de abetu me kem na nkrofo hu se me ye adwuma no ma 0243 430 340 na ba ko ka hu se 0277 33 4848 abusan fa Ayekoo adwuma die so ha na yede mu asi ewo obuom ka so a weja district ye no owura papa fio ene ba na fom oye nkukọ odia banchi oye mponchi ni nwan kakra onye nam catfish na mu die musu pa no eye mpreku na twetwe nkomo wote de okan ye no we die obi nsi todo mato a chese ku adwuma no ekoyie no be pagya mu pa yana na se ha de mu si ne de aseda ma ADB sanso na Desert Lion na RMG na Boris B afiasada enkoma ominifet omudi kokko aduane e de aba eja so ni ma do ne me crew aye ba bi di dwuma yi e de bibia ase de mu si a ya se ne e be san bi foforo e de abremu ya kan Ekwiafo ya damasio Ekwiafo ya damase nana ekwiafo ya damase yensaba kwa no ekwiafo ezimo ya Ayekoo gane ekwiafo e moye bio ya Ayekoo nana no ekwiafo e moye bio chede amfonya misiramo ye o meyi ye jena monso nana no meyi mpuntu jena monso ye chede amfonya misiramo